लोकांची चळवळ वाडपाक लागली, लोकां भितर अवेअरनेस वाडपाक लागली आनी मागीर सरकाराचेर पेज आयलो हें सामकें निश्चित। आनी म्हणून मडगांवचो आमदार आनी मिनिस्टर ताणें आपलो जेन्ना आवाजूय काडलो भायर आनी ज्या पद्दतीन काडलो ताचोय परिणाम सरकाराचेर डायरेक्ट जालो आनी मागीर मंत्रिमंडळा भितर चर्चा जाली, सगळे चडपाक लागले आनी म्हणून काल ते सीएमाक हाजेर होल्डार दवरपाक हें जालें, म्हणजे फॅसिलिटेशन जालें। पूण आतां इतल्याचेर थांबना। वॉट इज द मिनींग ऑफ कॅप्ट ऑन होल्ड? आमी इतलेंच मागता, तुमी सरकाराक आतां जनतेक लोकांक सांगपाचें की युनियन मिनिस्टर जो सांगून गेल्लो पार्लमेंटान 2 तारखेर एप्रिलाचेर, आन्सर टू क्वेश्चन नंबर 541 लोकसभा क्वेश्चन, तुम्ही ह्या भुरग्यां आसा ते काडून दाखयात तुमच्या सगळ्या लोकांक, पेरंट्सांक क्लियर कट आन्सर दिल्लो की ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, अशीच उतरां, कोई मैंडेटरी नहीं है, इंग्लिश उतर यूज केल्ले, मैंडेटरी आनी ऑप्शनल है। इतले आसून तुम्ही जबरदस्ती कित्याक करताले लोकांचे, कित्याक म्हणून जबरदस्ती जाताली? सो हाजो आतां आन्सर दिवपाक जाय आनी आमी आतां परत सांगता की आमी इन्व्हेस्टिगेशन मागता हें एक्चुअली कितें घडलें। एक अशी येदी व्हडली पॉलिसी शिफ्ट जाता की आसा ते मिटर काडून 7.5 लाख मिटर रिप्लेस करता लोकांचे। येदे मोठे डिसिजन 900 कोटयाचे डिसिजन, जे लोकांचेच पयशे, तुम्ही इन्फॉर्मेशन लोकांक कित्याक दिवंक ना? तुम्ही अवेअरनेस कित्याक वाडोवंक ना? तुम्ही कितें करपाक सोदता ते लोकां मुखार कित्याक हाडूंक ना? तुम्ही एड्युकेशनल पर्पजाक लोकां मदीं कितें तरी क्लासीस काय कितें डेमॉन्स्ट्रेशन कित्याक करूंक ना? आनी कितले हे मिटर बरे, ताचे मेरिट्स कितें आसा ते लोकां मुखार कित्याक हाडूंक ना? आनी शेवटी जेन्ना आतां जेंच्यांनी ते स्मार्ट मिटर बसयले, जबरदस्तीन बसयले तेंच्या घरांनी, तांकां बिलां डबल येवपाक लागली। काळान पळयात इन्फॉर्मेशन। Like, subscribe, and get notified.